Yuni sebentar ya, aku ambil minum dulu. Oke, Miss. Okay, I'm come back.
And back again. Kamu mau izin ke toilet? Udah, Miss. Hmm. Kirain kamu izin ke toilet. Oke, Yunish. Kita lanjutin yang kemarin ya, nak ya. Wait. Di tempatmu hujan nggak? Hujan, Miss. Ya, sama dong. Tempatmu juga. Bentar ya, wait. Hmm, aku add dulu. Kemarin sudah selesai belum kamu? Udah, Miss. Sudah? Sudah semua? Udah semua yang dikirim. Oke. Bentar. Aku menambahkan algo koinmu sebentar. Data analysis the basics of working with the pandas. Hari ini kita ke pandas. Oke. Wait. Aku buka ini masih loading. Sebentar ya. Okay, can you see my screen now? Bisa, Miss. Bisa kelihatan. Tapi belum full ya. Masih hitam. Iya. Okay. Fundamentals of pandas. Data filtering. Jadi discussion on data analysis. Nah, the result of the previous module kemarin kan kita ngebuat desain ya, ngebuat representative of the word of the code business incubator took the note of your result. Jadi you have excellent in the development of the fitness application. The technical aspect were work of satisfactory level. All tasks related to the coding and the operation have been resolved. Now you need to find the answer to the questions. How can you make the minimum viable product profitable? Nah, data analysis. For many years already, marketing expert and also by programmers have been trying to solve this problem. Specifically, programmers by using scientific methods and tools help to come to the right business decision. Thanks to the analysis of the data, startup know the exact answer to essential questions on development, raising investment, and making product profitable. And then the large amount of the data is used to obtain knowledge and extract new ideas in startup and business.
Jadi di startup itu wajib ada data analis. Oke. Di startup ataupun di perusahaan atau misalkan dimanapun yang ada software house-nya atau apapun itu jadi wajib ada data analis. Nah, fungsinya dia tuh mengecek untuk checking apakah ada yang perlu diperbaiki atau apapun itu. Dia biasanya satu paket sama quality control, QC. Now, let's suppose what questions must be answered by the entrepreneur to make the product profitable? Jadi, key aspect influencing the success of the future product. Sebentar ya, aku mau nyalain kipas dulu. Nyalain. Jujur ini panas. Oh. Okay. Key aspect influencing the success of the future product. In which market should be promote the product? Who will be main consumers of our product, and then which financial model will the best find this kind of product, and then what competitive advantage does the product have? Nah, the data analysis module from the word of the code. In this module, in order to define answer to the essential questions, you will learn about how to analyze structure and in unstructured data using the Pandas library and the generate the business hypothesis and test existing ones using the data analysis, come up with the project or startup, and based on the data analysis, determine the directions of their growth, financial model, competitive advantage, and etc. The present, the ideas behind the business project, whose relevance to the proven by specific data to investor. And then for the assumption and the opinion, verify data is the fact and optional is not equals and of the fact. Nah, misalnya ini from tahun 2010 sampai tahun 2022 fact-nya the quantity of informations will increase by 16 time. Jadi 2010 sampai dengan 2025 itu untuk analysis the global data spare-nya dia mengalami kenaikan dari tahun per tahun. Nah, itu untuk data analisisnya, fact-nya. Now, which design helps to the extract fact, knowledge, and ideas from large amount of information. Nah, data science. What is the data science? Data science is the branch of the computer science that combine method, tools, and algorithm design to extract knowledge and ideas from structured and unstructured data. Nah, misalnya di sini ada very large science. Jadi ada mathematics and statistic, ada science, ada machine learning, ada data science, data analysis, subject area, algorithms, and computer science. Dia saling beririsan satu sama lain. Nah, yang saling beririsan yang mana? Jadi yang saling beririsan itu adalah yang data science. Oke? And then data analysis is the large scale of the long-term process. Jadi di dalam data analis itu ada banyak proses. Yang pertama kita yang jelas harus ada problemnya dulu.
problemnya apa, lalu extraction, preparation, research, visualization, and then for the untuk yang terakhir for the last adalah solusinya. Jadi kita menemukan masalahnya itu apa, lalu ekstraksinya bagaimana, preparasinya bagaimana, researchnya bagaimana, visualisasinya bagaimana, yang terakhir adalah solusi dari permasalahan itu tersendiri. Oke, paham sampai sini? And then, ini untuk contoh, this is in the great demand in the various industry. Jadi di dalam industri, jadi ada banyak yang dibutuhkan, banyak job untuk data analis sendiri. Karena apa? Karena di dalam semua perusahaan atau apapun itu pasti membutuhkan data analis. Fungsinya dia untuk meriset pasar untuk menentukan datanya ini gimana sih, apakah itu valid or tidak dan lain sebagainya. Nah, at the countries, misalnya di lokasinya ada Bohemian, ada dan sebagainya itu ada beberapa data yang dicari atau data analis pekerjaan yang dicari. And then what are going to do with the data in this module? Then let's produce the general project with the real data from Google Play to the master basic operations. Ada filtering, ada grouping, ada clean up, ada visualization. Nah, this will help us to learn to create the test basis hypothesis, come up with the project, determine the direction of the crowd and financial models, and then represent ideas to investor, and then to release an individual project on the own choice and the present to investor as a pitch. Okay, you have already become acquainted with the technical aspect of the application development. Now it's time to study this market in more detail. Therefore, we are moving to the analyze data on application from Google Play. Jadi kita belajar dari Google Play dulu ya. Nah, and then in today's lesson we will starting getting acquainted with the Pandas library and then take the first step in the analyze data set on application from Google Play. Now topic getting acquainted with the Pandas library. Jadi kita belajar Pandas library dulu. Coba dibaca Yunis. The library provides the following feature for data analysis in Python: reading and recording files of different formats, calculation of the main statistical indicators, inserting and deleting columns with data, merging data sets, filtering and grouping of data, creating pivot tables, creating diagrams. Oke, jadi ada 7. In the library provides the following features in data analysis in the Python itu ada 7. Reading and recording, calculation, inserting, merging, filtering, creating pivot tables, and creating the diagram for the last. Nah, and then untuk memanggil
pandas di dalam library, itu wajib ada import pandas as PD. PD itu singkatan dari pandas. Jadi dia akan mengambil data yang ada di dalam pandas library itu. Begitu. Oke? Paham? Nah, ini untuk import komennya sama seperti yang kemarin misalkan import dari apapun itu. Nah, pandas itu adalah library name-nya. Nah, S itu the library abbreviate S. Kalau PD itu the name that will be used the code. Jadi dia akan kalau PD itu yang biasanya digunakan panda, hanya panda. Contohnya ini adalah library for the big data in the pandas library. Jadi kan ada banyak library. Salah satunya adalah pandas library. Itu yang ada di dalam database. Nah, pandas data structure series itu misalnya the series of the structure of containing element and their index. Jadi indeksnya misalkan yang satu itu TikTok, dua YouTube, tiga Instagram. Nah, the index is sequence number in the line. It is the create automatically. Kalau yang ini, yang number 2, SI 0016 TikTok, YouTube, Instagram dengan kode-kode itu adalah index the application release data month and the years. Month, date, years. Nah, kalau yang ketiga di sini itu adalah the index is the application ID in store. Oke? Paham? Nah, contohnya series data structures in index is the sequence of the values in the left part of the series. Index can be of various types. Frequently there are strings or integers. Jadi ada string, ada integer, bisa di random. Nah, itu adalah the index in the application ID in the start. Jadi dia bisa random, bisa menggunakan angka aja, bisa menggunakan gabungan angka dan huruf, bisa menggunakan huruf. Tapi biasanya kalau yang di dalam database atau di dalam library itu, kalau nggak angka, ya combine antara angka dan huruf. Cuma itu. Tapi hurufnya misalnya besar kecilnya dibedakan. Jadi nggak yang kecil-kecil-kecil semua atau gede-gede-gede semua, tapi dia kan dikombin antara gede, kecil, dan juga angka. Itu. Next. Nah, data. What is data? Data is the sequence of the value in the right part of the series. Data may refer to any types of the data. The index sequence of the value in the left part of the queries index can be various types, but frequently there are string or integers. Nah, important rules. All index in the series are the same data type. Jadi, number 2, all data in the series belongs the same data type, and then the type of index data is the same series can either be different or identical. Jadi, dia punya indeks yang berbeda-beda untuk membedakan antara data satu dengan yang lainnya. And then, pandas structure. Data frame, what is data frame? In the pandas, there is the data frame. Data frame is the data structure containing sets of the elements of their index. Contohnya seperti yang ada di sebelah kanan, dia akan ngerandom atau ngacak. Jadi ada TikTok, YouTube, Instagram, and then Twitch. Indeksnya itu, ratingnya itu, number of views-nya itu. Nah, data frame, data structure, each line, each column and data frame is an object to the series type. Misalnya di situ ada yang dikotain itu. Nah, where should we find the data for the creating data frames? Open source free data sets
seeing large amount the information are available on the specialist website. Ada Kaggle, itu adalah a community of data science specialists. Ada UC Machine Learning Repository, itu the large repository of the real and more data. Ada Amazon, Google, NASA, dan lain sebagainya. The most simple and common file format from the working with the dataset is CSV. Jadi CSV file itu adalah CSV itu singkatan dari comma spared values atau values paired by commas. Nah, itu a text file that can be used the storing tabular data dari CSV. Itu sama kayak Excel ya, sama Excel tapi dia formatnya adalah CSV. Dia berbeda format. Oke, paham? Paham atau berusaha memahami atau bingung? Amis. Paham. Pernah menyimpan pakai format data CSV nggak? Belum? Pernah, Pernah. Apa? pernah. Ya, nanti dia nyambung ke Excel gitu kan, Miss? Nyambung ke Excel. Dia itu sama Mm-mm. kayak Excel sebenarnya. Cuma formatnya aja kalau misalkan di Pandas, dia kan karena tidak bisa mendeteksi si Excel, jadi dia makainya CSV. Hmm. Begitu. Oke, Eh, ini untuk contohnya ada rating number of the reviews. Contohnya seperti ini, CSV filenya. Next ya. Nah, ini untuk data frame creating creation based on CSV file. Ada DF, PD read CSV, Google App CSV misalnya. And then, nah DF itu adalah the name of the variable where the data frame will be stored. And then PD itu library name yang Pandas tadi. Nah, read CSV itu ada CSV file uploading function. Kalau yang belakang itu name of the file containing data. This is the general information about the data. There is the method and the purpose. The example, for the purpose, return to brief information about each the column and the data frame as the whole. And then for number two, this is for the return at the first and the n lines in the 5 lines by default of the data frames. And then for number three, this is for the returns, the last and the lines. Now, lines number 5 by default of the data frame. And then for the last, returns the general statistical indicators based on the data stored on the data frame. Now, this is the example in VSC, Visual Studio Code. You can put import pandas SPD, and then this is for the DF pandas CSV. This is for the CSV file. Inside of the CSV file, there is the category. Okay, this is the example. Ini adalah contohnya dari pandas PD. Jadi ketika di run nanti munculnya seperti ini.
Oke, ini untuk info. Each line is the series. Untuk kolom, app ini adalah kolom name. Ini untuk the number of non-zero values in the column. And then yang terakhir adalah untuk data type-nya. Data type-nya apa? Dia di situ. And then data types in the pada bisa dibaca. The object is text. Float 64 is a fractional number. Ada integer 64. This is the integer. Nah, ini contohnya. Nah, general information about data. The function heads, tail, and describe. This is the return the new data frame with the data taken from the upload data frame. Lalu ini untuk print is used to output the data frame to the terminal and then print name data frame function name. Nah, ini ketika dimasukin ke VSC, Visual Studio Code-nya. Begini. Oke? Paham? Oke. Where has the five line gun? Jadi dia ada lima. Ingat kalau misalkan Python dia dimulai atau array dia dimulai dari zero. Hitungnya dari zero. Oke, and then for the tail nanti hasilnya seperti ini kalau tail di baris ketiga itu df dot tail dia akan mendetailkan. And then ini untuk yang describe the returns statistic for numerical data untuk describe-nya. Nah, ini adalah explanations about count, mean, standard deviation, minimum 25%, 50%, 75%, sama maksimum in the describe. Count itu untuk the number of the non-empty values. Mean untuk arithmetic mean. STD untuk standard deviation. Mean untuk the minimum values of the attribute and then 25% and then 50% and 75%. And then for the maximum ini untuk arithmetic mean and standard deviation dibaca sendiri ya. Untuk mean, the mean value of the attribute and then standard deviation, the values by which on average in the indicator deviate from the arithmetic mean. Nah, ini untuk sortingnya. Kalau misalkan dia 50%, dia akan dicari tengah-tengahnya. The value of the attribute that is greater than 50% of the value in the sample and less than 50% of the remaining value at the sample. Nah, ini untuk sorting the numbers and ascending order. Tadi ada 25%. The value of the attribute that is the greater than seperempat of the value of the sample and less than 3/4 of the other values in the sample. Oke, sekarang silahkan dibuka modulnya. Kita akan mengerjakan untuk yang Panda 3D. Coba dikerjakan dulu. Silahkan dikerjakan. Ini untuk yang pertama kok? Iya, Miss. Oke. Yuk, dicentang aja nggak apa-apa. Centang, centang, centang dulu aja. Sambil aku cek nanti. Oke, number two. Coba kerjakan sendiri dulu ya. Ya, Miss. Kamu boleh menggunakan ChatGPT atau apapun itu, bebas. Terserah kamu. Mending dikerjakan. Oke?
Miss, ini yang how many column itu jawabnya gimana? Soalnya salah terus. Yang mana? Itu Yang how many jawabannya column. 12. Kenapa? Gak bisa, Miss. 12 centang. Oh, oh, iya, iya. Bisa kan? Oke, jawabannya yang itu adalah 22,77. 22,77, yang bawahnya adalah 14. Itu tahunya dari mana, Miss? Nah, itu adalah
Kan di situ adalah average ya. The median integer. Enter average round to the nearest hundred, nearest hundred, and the median integer of the application size. Itu gabungan. Oke, yang bawahnya, nah for the untuk bintangnya 8662313. Enggak. Average ya, masih average. 8662313. Yang bawahnya 100.000 mediannya. Petunjuknya itu bacaan tadi. Hah? Nggak ke ini. Oke, nah sekarang back. Back. Centangin dulu. Number two. Yuk, dikerjakan. 0,99. 100.000. 4470. 70. Belum. 70. 3802. The minimum teenagers itu 0,315. And then game. Game. And then 4,25. Nah, sekarang kita buat di VS Code-nya yang pertama. Visual Studio Code-nya. Buat file baru. Saya kirim di grup ya. Di grup, men. Di WA. Sorry. Aku sudah tidak fokus. Komennya kamu kasih ya. Jadi biar nanti kamu tahu, oh ini untuk specific arithmetic size. Oh ini untuk yang lain. Oke, Miss. Oke, silahkan dikerjakan. Yunis, jangan kamu split. Aku nggak kelihatan. Aku tidak kelihatan kamu ngerjakan apa. Jangan di split.
Pakai HP aja atau ini bebas. Kalau sudah ke yang number two, kita kerjakan yang number dua dulu ya. Oh ya, ini filenya kamu bedakan kan? Nggak jadi satu file kan? Iya, Miss bedain. Nggak, lokasinya kamu bedakan kan? Beda folder. Oh ya udah. Ha. Soalnya kalau nggak beda folder nanti dia baca yang lain.
Miss, udah. Oke, sudah karena waktunya sudah habis. Kita lanjutin minggu depan dengan materi baru. Ucap untuk hari ini. Thank you for today. See you for the next meeting. Oke, thank you, Thank you, Iris. Miss. Bye-bye. Bye-bye.